सुना रहा हूँ। जवान लोग सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा, इस दुनिया में आप लोग जवान होने वाले नहीं। सीधा जन्नत में जाकर के आप जवान हो जाएंगे। जवानों के हवाले से सुना रहा हूँ। आदमी बनता कैसे है, बिगड़ता कैसे है, ध्यान से सुनिएगा। बाप ने बेटे से कहा, बेटा आँख की हिफाजत करना, बेटा ज़बान की हिफाजत करना, बेटा दिल की हिफाजत करना, बेटा पेट की हिफाजत करना। बेटे ने खड़े होकर के पूछा, अब्बा आँख की हिफाजत कैसे होगी, ज़बान की हिफाजत कैसे होगी, पेट की हिफाजत कैसे होगी, दिल की हिफाजत कैसे होगी? बाप ने कहा कि बेटा दूसरे के घर जाना, आँख की हिफाजत करना, गलत नज़र ना पड़ जाए। बेटा दूसरे की मजलिस में बैठना, ज़बान की हिफाजत करना, कहीं गलत ना बोल दो। बेटा दूसरे के दस्तरखान पर पेट की हिफाजत करना। बेटा जब अल्लाह के सामने खड़ा रहना नमाज में, तो दिल की हिफाजत करना। बाप ने कहा, बेटा तरक्की करोगे, दो चीज को भूलना होगा जिंदगी भर के लिए, दो चीज को जिंदगी भर के लिए याद रखना होगा। बेटे के कान खड़े हो गए, अब्बा क्या भूलना है, क्या याद करना है? अब बेटा एहसान करके भूल जाओ, उसको कभी याद मत रखना। नेकी करो दरिया में डाल दो, एहसान करो, उसको बोलना नहीं, वरना तरक्की रुक जाएगी। बेटा कोई तुम्हारे साथ बुरा करे तो बदला लेने के लिए भूल जाओ। दो चीज को भूल जाओगे तो दुनिया में आगे निकल जाओगे, और दो चीज को कभी मत भूलना, वरना दुनिया में पीछे हो जाओगे। खुदा को कभी मत भूलना, मौत को कभी मत भूलना। आप तरक्की कैसे करेंगे? तरक्की कैसे करेंगे? तरक्की कैसे करेंगे आपको बताने के लिए जा रहा हूं। 5 आदमी से आप दोस्ती भूल से मत कीजिए, 3 आदमी से दोस्ती कीजिए। आपको दुनिया भी मिलेगी, दीन भी मिलेगा, और बराबर आप खुशनसीब होंगे, कोई चीज में कमी आपकी नहीं होगी। 5 आदमी से दोस्ती छोड़ दीजिए, 3 आदमी से दोस्ती कीजिए। 5 आदमी में पहला आदमी झूठ बोलने वाला, उससे कभी दोस्ती मत कीजिएगा, न दुनिया मिलेगी न दीन मिलेगा। क्योंकि झूठा आदमी करीब को दूर बताता है, दूर को करीब बताता है, बराबर बताता नहीं है। झूठ बोलता है, करीब को दूर, दूर को करीब बताता है, इसमें आपका नुकसान है। दूसरा आदमी जिससे दोस्ती नहीं करनी, जाहिल आदमी। जाहिल आदमी आपको नफा पहुंचाएगा, उल्टा नुकसान हो जाएगा। तीसरा आदमी नाफरमान, शराबी से दोस्ती नहीं करना, जुआरी से दोस्ती नहीं करना, वो आपको एक लुकमे में बेच डालेगा। और 5वां चौथा आदमी जिससे दोस्ती नहीं करना है, बखील आदमी, कंजूस, कंजर, मक्खी चूस, इससे कभी आपको दोस्ती नहीं करना है। जानते हैं आप हाथ फैलाएंगे, वो हाथ खींच लेगा, मुसीबत में काम नहीं आएगा। एक शेखी बघार राजा था, किसी को फूटी कौड़ी नहीं देता था, लेकिन हर वक्त कान लगाए रहता था कोई मेरी तारीफ करे। तो बोलता है कि यार मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है? एक चमचा खड़ा हुआ, उसी का चमचा खड़ा हुआ। वो बोला, हुजूर आपकी हथेली में इसलिए बाल नहीं है कि आपका देते देते घिस गया। अच्छा बेवकूफ बना रहे हो, मेरी हथेली में बाल नहीं तो तुम्हारी हथेली में भी तो बाल नहीं। तो वो खड़ा हुआ, हुजूर इसका भी जवाब मेरे पास है, आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया। कहा कि बेवकूफ मत बनाओ, इतना बड़ा जो काशी पाड़ा है, किसी के हाथ में हथेली में बाल नहीं है। कहा हुजूर इसका भी जवाब मेरे पास है, आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया। इन लोगों को कुछ नहीं मिलता, सब कुछ मुझे ही मिलता है। इन लोगों का मारे अफसोस के हाथ मलते मलते घिस गया। कंजर से दोस्ती करेंगे, मुसीबत में वो कभी काम नहीं आएगा। और रिश्ता तोड़ने वाले से कभी दोस्ती मत कीजिएगा, जो भाई को भाई से लड़ा रहा है, भाई को भाई से जुदा कर रहा है, पड़ोसी को पड़ोसी से जुदा कर रहा है। कितना ही बड़ा आलिम हो जाए वो, उसका ठिकाना जहन्नम तो है, जन्नत नहीं है। ऐसे तोड़ने वाले से दोस्ती मत कीजिएगा, वो आपको हर जगह से तोड़ देगा। 5 आदमी से दोस्ती मत कीजिए, 3 आदमी से दोस्ती कीजिए, आपको फायदा ही फायदा होगा। तजर्बा करके कल से ही देख लीजिए। डॉक्टर से दोस्ती कीजिए, इलाज मालूम होगा। बूढ़े आदमी से दोस्ती कीजिए, ये जो दाढ़ी पकती है धूप में नहीं पकती, ठोकर से पकती है। आप बूढ़े से दोस्ती करेंगे, आपको तजर्बा मिलेगा। आपके साथ तो जोश है, होश नहीं है, आपके पास मुताला है, तजर्बा नहीं है। बूढ़े के पास तजर्बा होता है। आप बूढ़े से दोस्ती करेंगे, आपको तजर्बा मालूम होगा। आलिम से दोस्ती करेंगे, आपको इल्म होगा। इंशाअल्लाह वादा करेंगे, चंदा नहीं देंगे, हाथ उठाइए। ध्यान से रखिएगा कि बूढ़ा आया डॉक्टर के पास। बूढ़ा कहता है कि मेरे सर में दर्द रहता है। तो डॉक्टर ने कहा कि इसमें परेशान होने की क्या बात, आप बूढ़े हो गए हैं, बुढ़ापे की वजह से ये हो रहा। कहा कि सीना जो है, बलगम सीना पर बैठ गया है, कहा ये भी आपके बुढ़ापे की वजह से। कहा कि रात में नींद नहीं आती, कहा जवानी में बहुत सोए हैं, ये भी आपके बुढ़ापे की वजह से।
کہا کہ پیٹ میں جو کھاتے ہیں وہ ہضم نہیں ہوتا، کا کوٹا پورا کر چکے ہیں جوانی، کہاں سے ہوگا؟ غصہ آیا بوڑھے کو، دیا منہ پر تماچا ڈاکٹر۔ ہم اس کا بھی برا نہیں مانیں گے، یہ بھی آپ کے بڑھاپے کی وجہ سے۔ دوسری مثال آ رہی ہے، دھیان سے سنیے گا۔ ایک جوان غریب ہو کر کے امیر کے گھر میں رشتہ دیا۔ امیر نے کہا کہ اس کو بیوقوف بنانا چاہیے، منطق سے نکلنا چاہیے، سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی بچ جائے۔ غریب لڑکا امیر کی بیٹی سے رشتہ مانگ رہا ہے، تو امیر نے کہا ایک کام کرو، رشتہ منظور ہے لیکن ایک کام کرنا ہوگا، میرا جو تالاب ہے اس کو دودھ سے بھرنا ہوگا۔ سوچا کہ اس کے باپ سے بھی بھیٹ ہو جائے گی، کہاں سے یہ بھرے گا؟ اور سانپ بھی مر گیا، لاٹھی بھی بچا لی۔ مایوس ہو کر کے جا رہا تھا، ایک بوڑھے سے ملاقات ہوئی۔ ارے کیوں مایوس ہو؟ کیا ہوا؟ کیا پریشانی؟ کا رشتہ مانگا تھا نہیں دیا، شرط لگا دیا ہے کہ تالاب کو جب تک دودھ سے نہیں بھرو گے بیٹی کا رشتہ نہیں ملے گا۔ یہ تو چھوٹی موٹی بات ہے، میری بات پر عمل کرو۔ اس سے جا کر کے کہو تم اپنا پانی خالی کرو، ہم دودھ بھرتے ہیں۔ اس کی نانی مر جائے گی، پانی تالاب سے خالی نہیں کر پائے گا۔ بوڑھے کے ساتھ رہیں گے آپ کو تجربہ ہوگا، ٹھوکر کھانی نہیں پڑے گی۔ آخری مثال دے رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ عالم کے ساتھ رہیں گے آپ کو علم ملے گا۔ 3 آدمی سے دوستی کرنی ہے، 5 آدمی سے دوستی مت کیجیے، اللہ آپ کو بنا دے گا۔ آپ بگڑے ہوئے تھے، اللہ آپ کو بنا دے گا، ہیرا سے زیادہ قیمتی بنا دے گا۔ دھیان سے سنیے گا، آخری مثال۔ بہت بڑے عالم تھے حضرت نانوتوی، دعا کیجیے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ کسی نے مذاق کیا، حضور یہ بتائیے یہ جو پورب سے ہوا مدینہ جاتی ہے یہ ٹھنڈی رہتی ہے، جو مدینہ سے ہوا ہندوستان آتی ہے وہ گرم کیوں ہوتی ہے؟ نبی کے شہر پر اعتراض کرنا تھا، انگلی اٹھانا تھا کہ جو ہوا ہندوستان سے جا رہی ہے مدینہ وہ تو ٹھنڈی ہوتی ہے، پورب کی ہوا ہے یہ ٹھنڈی ہوتی ہے، اور جو ہوا مدینے سے ہندوستان آ رہی ہے وہ گرم کیوں ہوتی ہے؟ وہ پچھم کی ہوا ہے، گرم ہوتی ہے۔ اب دیکھیے جواب دیا عالم نے، اللہ آپ کے بچوں کو اس علم سے مالا مال فرمائے۔ دھیان سے رکھیے گا اس کو۔ اتنے بڑے عالم، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ انہوں نے کہا کہ او پنڈی جی آپ مذاق مت اڑائیے، سچائی بتاتا ہوں، ہندوستان سے جو ہوا جاتی ہے مدینہ وہ خوشی خوشی جاتی ہے کہ نبی کے شہر جا رہی ہوں، نبی سے ملاقات ہوگی، نبی کے شہر کو دیکھوں گی، اللہ کے گھر کو دیکھوں گی، وہ خوش ہوتی ہے، خوشی میں وہ سر سے لے کر کے پیر تک ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ یہ راز ہے، پیچھے سے جو ہوا جاتی ہے پورب سے ہندوستان سے وہ ٹھنڈی ہوتی ہے۔ اور جواب دیا کہ جو مدینے سے ہوا آتی ہے ہندوستان وہ گرم اس لیے ہوتی ہے کہ اس کو غم ہوتا ہے کہ نبی کے شہر سے جدا ہو رہی ہوں، اللہ کے گھر سے جدا ہو رہی ہوں، نبی کے روزے سے جدا ہو رہی ہوں، غم ہوتا ہے، غم میں گرم ہو جاتی ہے، اس لیے ہوا وہ گرم ہوا ہوتی ہے، یہ ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اپنے بچے کو مدرسے میں بھیج کر کے تعلیم دلائیں گے، مدرسے کے علماء کی تعظیم کریں گے، مدرسے کو تعاون کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔